بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. मज़मून मुज़ब्ज़ब मुसलमानों और मुखालिफीन इस्लाम का अंजाम। मतलब परस्त और मुज़ब्ज़ब मुसलमानों की मिसाल ऐसी है कि किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। अगर फ़ायदा हुआ तो मुतमईन हो गए, और अगर आजमाइश आ पड़ी तो उल्टा फिर गए। उनकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। फिर वो अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों को पुकारने लगते हैं जो उनको न नफ़ा पहुँचा सकती हैं न नुक़सान। ये है गुमराही की इंतहा। जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनको क़ियामत के रोज़ दोज़ख में डाल दिया जाएगा। आग इनको इस तरह घेरे में लेगी जैसे कपड़े बदन से लपेट जाते हैं, और इनके सरों पर खौलता पानी उंडेला जाएगा, जिससे इनकी खालें ही नहीं, इनके पेटों के अंदर के हिस्से भी पिघल जाएंगे, और इनकी खबर लोहे के गुर्जों से ली जाएगी।